I'm in a place that fix cell phones and I am negotiating how much cost the fix of the cell phone is a Samsung Galaxy S10 and I have to negotiate with these people about how much cost this. I have organized my money for go negotiate with the man. Look, I'm going to negotiate that with this man. Bro, ¿cómo está? ¿Qué precio me había dicho que estaba para pedir? Pena creo que sí, bro. Va a pedir. Porque no. A mí me dijo que lo pedían, pero que el man no está, entonces me dijo que lo quería andar más. Cualquiera que vea. Hay uno que viene en material TFT y sale más barato, sale en 300. Y el otro encanto, el original, entonces. 450. La mejor. ¿Cuánto le tengo que dejar? La mitad, que ya le digo. I can finish the negotiation. The man give me a card for this place. And yes, I have to speak with them by WhatsApp. And yes, conclude the negotiation. I'm going to close the second part. Thank you for looking. Goodbye.